سيدتي سادتي مرحبا بكم أسعد الله نهاركم أينما كنتم. Voilà, comme d'habitude, on est à la recherche des biens qui peuvent vous intéresser. اليوم باش نعرض عليكم une nouvelle villa خارقة العادة au niveau de l'emplacement, au niveau des espaces et au niveau de style architectural. Il s'agit bel et bien d'une villa construite sur 970 mètres carrés وفيها ما يقارب على 300 متر مربع كوفير. دونك فيها 3 بيوت وصالة كبيرة وبيت قعاد، صال دو بان، وفيها ليسباس وين ندخلوا كرهبنا، ان غران جاردان وين كوزين اكستيريور. او تو باش نعملوا بكم دورة ونوريوكم تو دابور لي اسباس اكستيريور وبعد اون فا اكسيدي à l'intérieur باش ندخلوا لداخل ونوريكم لي ديفيرونت بيس. اون y va. فوالا دونك هذايا نمشيو من هنا تشوفوا هذه الفاساد، الجنينة تاع الفاساد، وفما على l'arrière côté فما جنينة كبيرة. دونك فيها بير دونك سونداج باش بور ليريغاسيون باش نستعملوا الماء للأشجار هذه الكل وللنباتات الموجودة وللغازون. دونك فوالا هذه تو دابور لا كويزين اكستيريور على اليمين نتاعنا. فوالا لا كويزين اكستيريور باش نعملوا فيها كي تبدا عندنا يعني تطيب ولا حاجات كبيره كيما بوندون لي فيت في الاعياد اكسترا. هذا لوكال تكنيك. فوالا دونك شوفوا الجنينه كيفاش كبيره وفيها بوكو دو غازون. هاو الغازون شوفوا ان بي بولايي او فون. دونك بولايي دونك فيها شجرات زيتون كبار. تشوفوا شجرات سيكولير. دونك دي غراند اربر يفوت عمرهم 100 سنه براتيكمون. كالكو زاربر دو سيبري دايرين من هنا. نمشيو الكوتي لا عندنا جرينادير تشوفوا، عندنا اربر داروكاريا هنا، وعندنا ان ابري بالنسبه للكهرباء. سينون بور لو باركينغ دي فواتور كونت اون ا دي انفيتي نجمو ندخلو حتى 4 ولا 5 كراهب لهنا في الاسباس هذايا. فوالا هذايا لو بورتور دو لا فيلا. وتويكا باش نمشيو à l'intérieur. Enfin un citronnier لهنا. دونك مجهزه بالاضواء دون تو لي كوتي في الجنينه وفي كل دون تو لي ديسباس. هذا نمشي قدامي. تو باش ندخلو لانتيريور ديريكتومون. ندخلو للصالة. هاو ليسباس اكوي وين نجمو نقعدو pour disposer pour être avec la famille. كيفاش يبدا عندنا quand on a des invités c'est l'espace d'accueil. un coin repas لهنا تشوفوا فيه. لاحظوا ديما au niveau de la luminosité, donc partout il y a des grandes fenêtres, comme une porte-fenêtre de ce côté-là. Et surtout, il y a beaucoup de charme, le jardin d'hiver, le jardin d'hiver mésien, permet l'accès de beaucoup de lumière pendant la journée. Donc, on câble le modèle. وفي الصالة نرجعوا باش نوريكم من نوتر كوتي. ديما في تونس عندنا بيت القعاد. دونك اون فيت لو بوان تيليفزيون. دونك اللمة تاع العائلة تكون هنا سوفون. هذه بيت القعاد شوفوا فيها 3 شبابك سوفيزونت واسعة. فوالا. Alors, on continue.
نمشيو تو دروا نلقاو على لوطو دوات لا كويزين. شوفوا كوجينه واسعه كبيره فيها طاوله تنجم نستعملوها بور البيداج ولا ساعات نحبوا نفطروا في الكوجينه. فيها تو سكيل فو الهوت دي زيليمون كل شيء. دونك لو رونجمون تاع الحاجات نتاعنا. هاو فما دي بلاكار زاد لهنا دو رونجمون فوالا. وفيها اكسي على الجنينه. فوالا دونك اون كونتينيو نلقاو بحذا الكويزين نلقاو لا سال دو اي لا سال دو بان. فما سال دو و سال دو بان. دونك تو دابور هذه une salle d'eau, toilette séparée. Très important d'avoir une toilette séparée. Ensuite, هذه الفاسك البرة زادة séparée. وعندنا في الصال دو بان عندنا البيدي موجود، فاسك تواليت وشباك كبير pour l'aération. Voilà. Ensuite, donc juste à notre droite, on a la première chambre à coucher avec des placards de rangement, dressing, شباك واسع كبير, espace suffisant, donc تشوفوا زوز فروشات. Ensuite, juste à côté, on a la deuxième chambre. كيف chambre باهية كبيرة واسعة فيها دريسينغ نتاعها فيها غون فينيتر اورينتي فيغ ليست توجه للشرق تاع الشمس الصباح تدخل سو كوتي لا. انسويت عندنا لا تروازيام بياس اللي هي لو سويت بارونتال. دونك سويت بارونتال كبير راكم تشوفوا دريسينغ كبير. فما اون سال دو بان واسعة وكبيرة. وعندنا le reste de la pièce كبير راك تشوفوا كبير برشا. فوالا وبورت فينيتر تحل على الجنينة. دونك نرجعوا للجنينة. Voilà, une grande villa construite en plein pied, j'aimerais. En plein pied معناها كله في الأرض ما فماش دروج فوق. واسعة فيها كل متطلبات العيش المريح. C'est une villa située à environ 5-10 minutes du plein centre-ville et de la plage, facilement accessible à l'autoroute Itala Tunis, route Craxi. Une zone calme معناها دايرة بها الأشجار وال يعني وفما quelques villas dispersées ما فماش l'encombrement نتاع البني. فوالا تو باش نعطيكم الملخص. Il s'agit bel et bien d'une villa, il s'agit d'une villa sur 970 mètres carrés, grand jardin, fait à 300 couverts, 3 chambres, salon, cuisine, salle d'eau, salle de bain, espace de abri de voiture et parking de voiture, le tout à 650 000 dinars négociables. Pour cela, veuillez nous appeler sur le 54 040 771 ou à la 27 110 310. Merci d'avoir suivi. Inch'Allah, à très bientôt. في لقاء